Šipak je biljka koja pripada rodu ruža, nosi titulu jedne od najstarijih biljaka korištenih u ishrani i lečenju. Za vreme Rimskog carstva verovali su da je učinkovit čak i u lečenju besnoće, otuda i potiče njegovo ime pasja ruža. U narodu je danas poznat po više od 10 različitih naziva: divlja ruža, plotna družica, šibek, šip, šipkovina. U dobra stara vremena naše bake su sa vrhunskim umećem pripremale razne zdrave i ukusne pripravke od ove dragocene biljke. Tako su se u nekadašnjim smočnicama mogle naći marmelade, džemovi, razni likeri, vina od šipka. Osim što su služili zdravlju naših starih, ovi proizvodi i njihova priprema bili su jednim delom i deo narodne tradicije koja danas nažalost izumire. Kada otkrijete šta sve čuva obični plod divlje ruže, možda vi opet posegnete za ovim blagom pokraj puta. Plod divlje ruže bogat je zavidnom količinom hranljivih nutrijenata, obiluje vitaminima D, P, K, B1, B2, B3 i provitaminom A. Ono po čemu se izdvaja i što ga čini jednim od najzdravijih plodova je visoka koncentracija vitamina C, koja je prema tvrdnjama znanstvenika čak 50 puta viša nego kod narandži. Osim toga, mnogi ugledni znanstvenici proveli su istraživanja koja su potvrdila da se kuvanjem plodova šipka sadržaj vitamina C u njima ne smanjuje. Upravo suprotno, nakon 10-minutnog kuvanja ploda količina vitamina C se prema tvrdnjama istraživača čak i povećava. U mesnatim plodovima šipka sadržane su znatne količine važnih minerala, natrija, gvožđa, selena, mangana, te nešto manje količine magnezija, kalija, fosfora, sumpora i silicija. Odličan je izvor flavonoida, jabučne, limunske i askorbinske kiseline, tanina, karotenoida. Šipak je bogat voćnim kiselinama koje imaju značajnu ulogu u lečenju bolesti mjehura i bubrega. Od velike je važnosti u prevenciji bubrežnih i mokraćnih kamenaca. Na prirodan način štiti i probavu, potiče je i reguliše bez štetnih nuspojava, pomaže kod svih želučanih tegoba, zaustavlja proliv, nadražaj želuca, povraćanje te blagotvorno deluje na obnovu želučane sluznice. Prirodni je diuretik koji telu pomaže osloboditi se toksina i obnoviti cijeli organizam. Štiti od bakterija i virusa. Flavonoidi sadržani u šipku štite ga od patogena iz okoline kao što su bakterije i virusi. Vitamin C najsnažnije je sredstvo protiv infekcija, osobito u prevenciji gripe i prehlade. Zbog toga je šipak odlično sredstvo za jačanje imuniteta te prirodna pomoć oporavku organizma nakon bolesti. Pomaže kod bolnih zglobova i mišića, blagotvorno deluje na mišiće, kosti i sluznicu, štiti ih od uzročnika bolesti i pomažu u njihovom lečenju. Zbog protivupalnih svojstava šipak se smatra dragocjenim prirodnim sredstvom za lečenje artritisa, te gihta i reume. Istraživanje iz 2007. godine provedeno na pacijentima koji su patili od upale zglobova potvrdilo je snažne učinke šipka na ublažavanje upalnih procesa. Kod pacijenata koji su svakodnevno uzimali kapsulu šipka bol je smanjen za čak 40%. Štiti od stresa i hormonske neravnoteže. Šipak je
izuzetno delotvoran u suzbijanju zdravstvenih tegoba koje su usko povezane sa stresom, pomaže u ublažavanju probavnih smetnji, visokog krvnog pritiska te pojedinih cirkulacijskih tegoba koje su posljedice stresa. Delotvoran je i u regulaciji hormona. Prirodno je sredstvo koje može pomoći ublažiti menstrualne grčeve i probleme sa matericom, ublažava glavobolju, vrtoglavicu i migrene. Bogatstvo voćnih kiselina šipak čini idealnim sredstvom za negu i zaštitu kože iznutra i izvana. Prirodni sastojci potaknut će odstranjivanje odumrlih stanica na koži, smanjiti proširene pore i očistiti nečistoće na koži. Delotvoran je kod kožnih problema, pospešuje regeneraciju stanica i povećava razinu kolagena koji je zaslužan za čvrstoću, glatkoću i sjaj. Ublažava posljedice psorijaze, ekcema, dermatitisa, opekotina kao i vidljivost hiperpigmentacije poput staračkih ili sunčanih pega, ublažava bore, ožiljke, akne, strije te koži vraća vlagu i vitalnost. Ostale zdravstvene dobrobiti šipka: otklanja umor i malaksalost, leči glavobolju i vrtoglavicu, pomaže u detoksikaciji, zaustavlja mučninu i proliv, štiti od kardiovaskularnih bolesti, poboljšava cirkulaciju, sprečava anemiju, pročišćava disajne puteve, pozitivno djeluje na kožu, mišiće i kosti, leči kožne bolesti i alergije. Napomena: sirov šipak nije pogodan za konzumaciju budući da su u plodu prisutne kratke guste dlačice koje mogu izazvati iritaciju probavnog sistema. Također, prilikom rezanja šipka preporučljivo je koristiti rukavice jer dlačice mogu izazvati iritaciju kože. Čaj za prevenciju kamenca u bubrezima. Sastojci: 1 kašika šipka, 5 decilitara kipuće vode, 2 kašike meda, sok od 1/4 limuna. Šipak prelijte sa kipućom vodom i ostavite da odstoji 8 do 10 minuta. Procedite te dodajte med i limunov sok. Čaj pijte 3 puta dnevno pre obroka. Čaj za hroničnu upalu bubrega. Sastojci: koristite sljedeće biljke u jednakom omjeru: šipak, žalfija, preslica, borovnica, bokvica, 3 decilitra vode. Pomešajte sve navedene biljke, a potom u šolju odvojite 1 kašiku mešavine. Prelijte je kipućom vodom i ostavite 10 do 15 minuta da ostoji, a zatim procedite. Čaj pijte ujutro natašte i uveče pre spavanja. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!